Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaum Thulatsa 5 Agustus 2025 bertepatan dengan hari ke-10 dari bulan Safar 1447 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis dari kitab Sahih Al-Bukhari fi kitabil ilm. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Sa'id bin Ufair qala haddatsani Laits qala haddatsani Abdurrahman bin Khalid an Ibn Shihab an Salim wa Abi Bakr ibn Sulaiman ibn Abi Hathmah anna Abdullah ibn Umar qala shalla bina Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-isya'a fi akhir hayatihi falamma sallama qama faqala ara'aytakum lailatakum hadhihi fa inna ra'sa mi'ah sanah minha la yabqa mimman huwa ala dhahril ard ahadun. So this hadith narrated Abdullah ibn Umar, once of Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, led us in the Isha prayer during the last days of his life. Maka disebutkan dari Abdullah ibn Umar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shalla bina. Makna shalla bina, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam is praying with us and he is imam. Maka yang diinginkan shalla bina bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami dan dia menjadi imam. Maka yakunu as-shalah al-isya'a ay berjamaah salat isya, pray jamaah in masjid to pray isya. Fi akhir hayatihi, so this pray isya in the last of the day Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, during the last days of his life, and after finishing it the prayer he said, maka falamma sallama qama faqala, so Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said after he finished from his prayer and standing, faqala ara'aitakum lailatakum hadhihi fa inna ra'sa mi'ati sanatin minha la yabqa mimman huwa ala dhahril ard ahadun. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, do you realize the importance of this night? Nobody present on the surface of the earth tonight will be living after the completion of 100 years from this night. Maka maknanya, setelah Nabi selesai dari salat isya, maka dia berdiri dan memberikan ceramah setelah salat isya. Dikatakan, ketahuilah tentang mulai dari malam pertama atau mulai dari malam kalian berbicara dengan saya ini, bahwa sungguhnya setelah 100 tahun dari malam ini tidak akan ada yang tersisa
yang hidup di atas muka bumi satu pun. So this is the meaning of the hadith. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam explained for the as-sahabah al-ilm after pray Isya. So this the point from this hadith in the chapter. So this chapter in the book of the ilm, knowledge, maka di kitab ilmu kita mempelajari sekarang hadis yang dibuat bab oleh Imam Al-Bukhari, babus samri, babu as-samari bil ilm. Ma makna as-samr? Al-Arab yaqulun yallah nasmur lailah. Ma makna as-samr? As-samr bimakna al-hadath bil-lail, berbicara, ngobrol di malam hari. Itu makna as-samr. Apa malam harinya? Tentunya setelah Isya. Maka makna di sini babus samri bil ilm, bab as-samr, Nabi yatahaddats ma'a ashabihi ba'dal Isya mimma yata'allaq bil ilm. Fa baqiya soal, ma hukmu as-samr bil-lail? Maka apa hukumnya seseorang berbicara di malam hari setelah sholat Isya? Maka telah datang hadis muttafaqun alaih an Abi Barzah al-Aslami anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yakrahu an-naum qabla al-isya wal hadis ba'daha. Hadal hadis maknanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-naum qabla al-isya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hate sleeping before Isya. So sleep in Maghrib, Nabi Muhammad SAW not like this. Wal hadis ba'daha, and talking after Isya. And you know Isya in the time with Nabi Muhammad SAW, the name is Al-Atamah. They pray Isya not like us. We hear like 7:30, but in the time of Nabi Muhammad SAW, they pray Al-Atamah is like 9 o'clock, 9:30, maybe sometimes 10 o'clock. Maka di sini, so before Maghrib, before Isya, they have long time, 8 o'clock, 9 o'clock, from 6:30 to the 9. Maka Nabi memakruhkan, makruh hate, not haram, makruh qabla al-isya for sleep. Nabi memakruhkan sebelum Isya jam 8, jam 8.30, jam setelah maghrib, selesai dari maghrib, maka Nabi memakruhkannya. Dan yang kedua, wal hadath awal hadis ba'daha, dan berbicara, ngobrol setelah salat Isya, setelah jam 10, setelah jam 9.30. Maka ini asal dari permasalahan yang akan kita bahas. Maka oleh sebab itu disebutkan oleh para ulama seperti An-Nawawi fi Syarah Muslim, ittafaqal ulama ala karahiyatil hadis ba'dal isya illa ma kana fi khairin, bahwa dimakruhkan oleh para ulama, sepakat dari hadis ini, ngobrol setelah salat Isya yang tidak penting dan bukan berhubungan dengan
ilmu. Maka hadis ini asal dari pembahasan hadis yang kita bahas. So how Nabi Muhammad SAW in this hadith, when he finished from pray Isya, wasallama wa qama, maka Nabi setelah selesai dari sholat Isya, dia berdiri dan memberikan ceramah. So this how Nabi make summer. Bagaimana Nabi di sini melaksanakan summer? Maknanya berbicara di malam hari setelah sholat Isya. Apalagi setelah sholat Isya, kebanyakan di zaman Nabi al-atamah mungkin jam 9, 9.30. Maka Nabi masih memberikan pembicaraan. Kan tadi di dalam hadis Abi Barzah, Nabi membenci orang-orang yang tidur sebelum Isya dan berbicara setelahnya. Maka kita kumpulkan dua hadis ini, maknanya adalah yang dimakruhkan oleh Nabi adalah berbicara yang tidak ada faedah. Ngobrol, ngerumpi, cekakak, cekikik, dan seterusnya. Itu yang tidak diinginkan oleh Nabi setelah Isya. Dari keumuman hadis Abi Barzah muttafaqun alaih wa kariha al hadis ba'dahu. Maka Nabi membenci orang yang tidur di waktu maghrib sebelum Isya, yakni salat maghrib terus tidur, dohirnya seperti itu sampai menunggu Isya jam 9 Isyanya dulu. Dan juga Nabi membenci orang yang berbicara ngobrol malam setelah Isya. Nah, di sini ada dua hadis yang seakan-akan berbenturan. Mana berbenturan? Di hadis Sahih Al-Bukhari yang kita bahas now. So in this hadith Nabi Muhammad SAW talking with the Sahabah after Isya. And the other hadith muttafaqun alaih from Abi Barzah, Nabi hate, makruh, speaking or someone speaking in the night after Isya. So the meaning here is the meaning makruh if talking for not ilm. But Nabi Muhammad SAW after Isya talking about ilm with the Sahaba, this no problem. And the meaning makruh is not haram. Ma makna makruh di ilmi usul fikih? Jika dilaksanakan tidak mendapatkan pahala, jika ditinggalkan mendapatkan pahala. Maka ini makna dari makruh. Sehingga jika ditinggalkan tidak berbicara di malam hari, maka boleh mendapatkan pahala. Jika dilaksanakan ngobrol tidak mendapatkan pahala, itu makna dari makruh. Maka ketemu sekarang hadis ini seakan-akan menyelisihi hadis Abi Barzah, padahal jawabnya tidak menyelisihi. Kenapa? Karena hadis Abi Barzah yang diinginkan ngobrol bukan ilmu. Faham ya? Ngobrol-ngobrol begadang yang tidak bermanfaat untuk dunia. Namun jika dia melaksanakan dakwah setelah selesai dari Isya, ada ceramah lagi 1 jam atau ceramah lagi setengah jam karena kebetulan berkumpul manusia di masjid, maka tidak apa-apa dan dulu Nabi melaksanakannya. Jadi kesimpulannya, boleh apa tidak kita berceramah setelah Isya? Boleh. Mana dalilnya? Ini. Dulu Nabi Muhammad SAW falamma sallama, setelah Nabi melaksanakan salam di dalam sholat Isya. Nah, di sini setelah selesai dari sholat Isya, maka Nabi berdiri dan mengatakan perkara yang berhubungan dengan umur dari kaum muslimin dan ceramah yang lainnya. Maka kesimpulannya barakallahu fikum, boleh seseorang mengajarkan ilmu after Isya. So no problem someone teaching people after Isya, because Nabi Muhammad SAW teaching after Isya in the night, no problem. So the makruh is if just talking and talking and talking, not talking about
knowledge, just talking and joke and laugh. This not good. Okay, we know now from this hadith. So this hadith with hadith Abi Barzah, not contradiction. Hadith Abi Barzah, Nabi Muhammad SAW hate talking after Isya. With this hadith is not contradiction, because the meaning hate talking is about dunya, or talking about kila waqal, just talking for left and joke. So this not good. But talking about ilm, no problem. And Nabi Muhammad SAW talking about ilm now. So the beneficial from this hadith, Nabi Muhammad SAW talking with the Sahabah after Isya, give da'wah. This good, no problem. And now talking about what? Fa inna ra'sa mi'ah sanah minha la yabqa mimman huwa ala dhahril ard ahadun. Nabi Muhammad SAW talking about how old the Muslimin. Nabi Muhammad SAW said, from this night, after 100 years, no one stay now in this masjid. The meaning, who pray with Nabi in this time Isya, after 100 years is all die. Nabi Muhammad SAW died, and Abdullah ibn Umar will die. So this the meaning from this hadith. La yabqa mimman huwa ala dhahril ard ahadun. After this night to 100 years, no one from us here is living. Fa hadal makna. So the meaning from this hadith here is, no one from the Muslimin, they have long time, more than 100. So this is the meaning from this hadith. After 100 years, all Muslim is will be die. So this is the meaning. So there are hadith talking about this. Di sana ada hadith yang berbicara tentang ini. Akhrajahu Imam At-Tirmidzi, and this hadith an Ibn Majah from Abi Hurairah, narrated Abi Hurairah, and this hadith is Hasan. Nabi Muhammad SAW said, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70." Wa aqalluhum man yajuzu dhalika. The meaning is, a'maru ummati, how old for my ummah, for the Muslimin, between 60 years until 70 years. This Nabi Muhammad SAW saying, A'mar ummati, how old for all the Muslim? 60 until 70 years. And Nabi Muhammad SAW said, Wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Wa aqalluhum, maybe small, less from them, more than 80. Like Sheikh Rabi Al-Madkhali rahimahullah already died, and his old is 94. And Sheikh Muqbil died just 63, before 70. Ibn Baz, they say like 70 and more, and Ibn Uthaymin like this. Alhamdulillah. So Nabi Muhammad SAW said, A'mar ummati between 60 and 70. And just little bit from the Muslimin stay until 80 and 90 and maybe 100. So the point is,
hadis Hasan, Nabi talking about more the Muslimin is less from the 100, between 70 until 80. Maka kebanyakan umur dari kaum muslimin hanya sedikit saja, hanya sekitar 60 sampai 70. Maka di sini umurnya kaum muslimin kebanyakan. Ada yang lebih tapi sedikit. Wa amma al-anbiya qabla nabi, so the messenger before Nabi Muhammad, Allah give the long time. Like whose Nuh alaihi salam, mada Allah yaqul anin Nuh, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin mada illa khamsina aman. Fa ilahuna, kecuali, maknanya dikurangi. Idan falabitha fihim, so Allah send Nuh, and Nuh stay with his qawm, with his people, alfasanatin illa khamsina, 100,000 years, except khamsin, so less 50, so 950 years. Maka Nuh 950 tahun. Maka inilah keadaan dari nabi-nabi sebelum Daud, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, long time. So Nabi Adam how much? We don't know, but like Imam Ibn Kathir and the other ahli tarikh, they wrote in his book Al-Bidayah wa Nihayah and the other, Adam 1,000 years. So Nuh 150. Idris alaihi salam, how much? 860. Wahud alaihi salam 460. And the other. So the point, Nabi Ibrahim how much? Nabi Ibrahim mi'atan sana, so 200 years. Wa Ismail 137. This Ismail. So Nabi Muhammad just 63 and 60 years. Maka Nabi Muhammad umurnya hanya 63 tahun. So this the point Nabi Muhammad SAW here. Dia berkata bahwa pada malam ini dan bertemu dengan 100 tahun yang akan datang, kalian semua yang ada di masjid ini tidak akan hidup. Maksudnya jamaah yang hadir pada saat itu, di antaranya ada yang muda. Maka Abdullah bin Umar is still young in this time. Nabi Muhammad SAW said, all people will die after 100 years from this night. So Ibn Umar in this time is the small of the Sahaba, and Ibn Abbas is the small of the Sahaba, and the others. So they all is dead, because after 100 years, setelah 100 tahun tidak ada yang hidup. So this hadith, the beneficial is talking about Nabi Muhammad SAW teaching as-sahaba after night, after Isha, no problem, talking about ilm. In the second, Nabi Muhammad SAW explained the how old for the Muslimin is less than 70, between 60 and 70. Like in hadith Abi Hurairah, A'mar ummati baina sitina ila sab'ina aman. So this, the beneficial from this hadith, maknanya
bahwa kita ambil faedah dari hadis ini, bolehnya kita berbicara tentang ilmu, saling menasehati ataupun melaksanakan rapat yang penting untuk agama ini setelah Isya. Dan yang kedua, khabar dari Nabi bahwa kaum muslimin umurnya tidak panjang, tidak sampai melebihi 100. Maka Nabi mengatakan barang siapa yang hadir di sini pada malam ini, itu usianya tidak akan sampai ketemu 100 tahun yang akan datang, semuanya sudah mati. Tidak ada yang hidup. Dan bahkan Nabi pun pada saat itu setelah ceramah ini meninggal dengan cepat. Karena disebutkan oleh para ulama qabla mautihi. Nabi berbicara di sini sebelum dia meninggal. Bahkan di hadis disebutkan oleh Ibnu Umar fi akhiri hayatihi. Di penghujung hayatnya dia berbicara seperti ini. Kemudian meninggal. Dan para sahabat yang masih kecil, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan yang lainnya pun meninggal semua. Maka ini faedah yang bisa kita petik dari matan. Sekarang kita masuk kepada sanad. Haddatsana Sa'id ibn Ufair, haddatsana Laits. Sa'id ibn Ufair, jika kamu mencari Sa'id ibn Ufair mungkin tidak akan pernah ketemu di takrib. Iya. Kenapa? Karena nama bapaknya bukan Ufair. Ini faedah. Jika kalian melihat rawi, yang mana rawi itu nisbahnya kepada kakeknya, seperti Sa'id ibnu Ufair. Ufair kakeknya. Berarti siapa bapaknya? Kalau cari Sa'id ibnu Ufair tidak akan ketemu. Tapi Sa'id ibnu Katsir, iftahalan. Sa'id ibnu Katsir ibnu Ufair. Maka setelah kalian membuka Sa'id ibnu Katsir ibnu Ufair, bapaknya bukan Ufair tetapi Katsir, maka akan didapati. Dan rawi seperti ini banyak. Di antaranya yang masyhur siapa? Ahmad ibnu Hanbal. Maka asalnya Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal. Kamu cari Ahmad ibnu Hanbal mana kok nggak ada? Ya karena bapaknya bukan Hanbal. Hanbal his kakek, jad, grandfather. Maka Imam Ahmad, the name is Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal. So if you seeking Ahmad ibnu Hanbal, never you get it. But Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal. Like now, Sa'id ibnu Ufair. Tidak akan pernah didapati. You can see this man in the book of the biography. But his name Sa'id ibnu Katsir ibnu Ufair. Maka dia hidup di tabaqah yang ke-10, tabaqatul asyirah, di zamannya Imam Ahmad. Dan dia adalah rawi yang antara saduq dengan thiqah. Maka disebutkan oleh para ulama seperti Abu Hatim, saduqun laisa bitsabt, bahwa dia rawi yang pas-pasan, tidak begitu kuat hadisnya. Dan begitupun Ibnu Adi mengatakan, idza rawa anhu thiqah mustaqiman shalihan. Maka jika meriwayatkan dari dia murid yang kuat hadisnya, maka hadisnya soleh. Dan kalimat soleh adalah pas-pasan. Maka oleh sebab itu Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkannya dengan saduq. Dan Yahya Ibnu Ma'in mengatakan la ba'sa bihi thiqatun. Maka lafaz-lafaz la ba'sa bihi dan yang lainnya menunjukkan bahwa dia rawi yang saduq hasanul hadis. Adapun haddatsana Laits, maka ma'ruf Laits Ibnu Sa'ad Al-Misri, maka dia dari Mesir. Dan begitupun tadi Sa'id ibnu Katsir ibnu Ufair Al-Misri, maka dua orang dari sanad keduanya dari Mesir.
Adapun Abdurrahman maka dia Ibnu Khalid Ibnu Musafir Al-Fahmi Al-Misri. Maka rawi yang ketiga pun dari Mesir. Dan dia hidup di Tabaqah As-Sabi'ah. Maka di sini ada dua itba'ut tabi'in yang meriwayatkan hadis ini. Laits Ibnu Sa'ad Tabaqah yang ketujuh As-Sabi'ah, dan juga Abdurrahman Ibnu Khalid, maka keduanya min kibar itba'it tabi'in. Dan kedudukan dari Abdurrahman Ibnu Khalid Ibnu Musafir bisa dikatakan thiqah ataupun saduq, seperti Imam An-Nasa'i mengatakan laisa bihi ba's, dan juga Abu Hatim mengatakan sahihul hadis, namun sebagian mensiqahkannya. Alhasil dia rawi yang bisa kita katakan thiqah. Dan dulu Imam Al-Laits mengambil ilmunya, meriwayatkan dari dia sekitar 300 hadis, menunjukkan dia rawi yang thiqah. Wallahu a'lam. Kemudian meriwayatkan dari Ibnu Syihab, dan antum telah melewati Ibnu Syihab. Siapa namanya? Muhammad Ibnu Muslim Ibnu Ubaidillah Ibnu Syihab, Imam Muhaddis fi Tabaqah Ar-Rabi'ah. Maka dia hidup di zaman Tabi'i As-Saghir, the small of the Tabi'i. So Ibnu Syihab said an Salim. Who is the Salim? Salim walad Ibnu Abdullah Ibnu Umar. Salim, the son of the Sahabi Abdullah Ibnu Umar. Maka di sini Ibnu Syihab have two ustad. The first is Salim, and the second Abu Bakar Ibnu Sulaiman Ibnu Abi Hathmah. So Abu Bakar here is the tabi'in. And Salim Ibn Abdullah is the tabi'in. So we have two tabi'in here. And he is thiqah. So after this, from Abdullah ibn Umar the Sahabi. So this sanad, barakallahu fikum, why Imam Al-Bukhari here too much sanad. Sa'id ibn Ufayl, Laits, Abdurrahman ibn Khalid, Ibn Syihab, Salim, and Abi Bakar ibn Sulaiman. 6 sanad. Why? Because some of the men in the chain in the same stage. For example, Laits ibn Sa'ad fi Tabaqah As-Sabi'ah, the bigger itba'ut tabi'in, and Abdurrahman ibn Khalid same fi Tabaqah As-Sabi'ah. Maka di sini kenapa seperti panjang sanadnya? Because we have itba'ut tabi'in, two itba'ut tabi'in, Laits ibn Sa'ad and Abdurrahman ibn Khalid same, the bigger of the itba'ut tabi'in. And the second here from Ibn Syihab an Salim wa Abi Bakar ibn Sulaiman. So Salim, the son of the Abdullah ibn Umar, is tabi'i, and Abi Bakar ibn Sulaiman is the tabi'i. So here causes why the sanad, the chain of the Imam Al-Bukhari now 6 long, because Imam Al-Bukhari take from the itba'ut tabi'i to itba'ut tabi'i, and from the tabi'i to from itba'ut tabi'i Laits and Abdurrahman ibn Khalid, and from the tabi'i Salim and Abi Bakar ibn Sulaiman. So this about hadis. Maka mungkin kita cukupkan pelajaran kita di sini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan.